You've probably Pasti heard teman-teman people pernah say dengar that Gen Z celetukan, gives up anak too Gen Z easily. That a gampang little banget nyerah, criticism baru already dikritik makes dikit langsung them overthinking. overthinking. Or that Atau young people anak today zaman always go sekarang kalau healing the stres moment they dikit feel pasti like langsung a healing. little stressed. And you've Lalu, probably also teman-teman heard pasti the pernah term mendengar istilah strawberry generasi generation. strawberry. A Generasi generation yang that looks good kelihatannya on the cantik di outside, luar tapi but rapuh ketika menghadapi easily tekanan. breaks when facing Hmm, pressure. Kenapa ya Gen Z sering So, banget why is dicap Gen lemah Z sama generasi yang lebih often tua? labeled weak Atau by hal ini older terjadi generation? karena adanya Or does benturan this nilai happen antar because of generasi? a clash of Di values video kali between ini, kita generation? akan jelajahi sisi psikologis dan sosial di balik label lemah So, in ini. this video, we're Aku going to Noala explore the akan psychological memandumu and untuk social memuaskan sides rasa behind this keingintahuanmu. weak label. And I will get you to satisfy Pertama, your kita harus pahami curiosity. dulu, Gen Z tumbuh dalam The lingkungan yang first, sangat we need to berbeda dengan understand that generasi Gen Z baby boomer grew atau up Gen in a X. completely different Label lemah environment yang sering than baby disematkan ke Gen boomers Z or itu Gen X. sebenarnya muncul dari perbandingan gaya hidup antar generasi. This weak label actually Generasi comes baby from boomer dan comparing Gen lifestyle X tumbuh between di era yang generations. keras, stabilitas ekonomi sulit, informasi Baby boomers terbatas, dan harus and Gen kerja X keras grew untuk up bertahan. in a third era Sementara Gen Z with tumbuh di era unstable digital, economies, serba limited cepat, information, penuh and informasi, the need dan di to satu work sisi hard just serba to survive. cemas. Menurut Dr. While Haim Gen Z Ginot grew dalam up in a teori digital helikopter era parenting yang of banyak diteliti fast-paced dalam psikologi information, perkembangan, heavy and generasi sebelum anxiety Gen Z felt war. sering dibesarkan dengan pola asuh According yang to lebih Dr. Haim independen Ginot dan in the theory otoriter. of helicopter Sementara parenting, banyak which Gen Z is yang widely studied dibesarkan in dengan pola development asuh yang lebih psychology. protektif dan fokus pada Previous harga diri generation atau were often raised self-esteem. with more Dari independent kecil, and mereka terus didengar dan dilindungi. authoritarian Ini parenting. bagus untuk membangun kepercayaan diri. While many Gen Z kids Tapi were di mata raised generasi with lama more yang protective terbiasa parenting that tahan confused banting, on a child ini bisa terlihat seperti self-esteem. manja. Nah, They karena cara were hidup dan listened to pola and asuh yang protect berbeda from ini, a young maka age. cara menghadapi masalah tiap And this is generasi pun great for beda juga. building confidence. Tapi bedanya ini sering But to disalahartikan older sebagai tanda generation who were kelemahan. used to being told is Yang can kedua, look like being menurut spoiled. penelitian dari The American Psychological So, Association because of this tahun different lifestyles 2022, and parenting Gen Z styles, adalah each generasi generation paling deals cemas with dibanding problems generasi lain. differently. Hal ini disebabkan karena But Gen these Z adalah differences are generasi often digital native. misunderstood Mereka tidak and pernah mengenal weakness. dunia tanpa internet. Tekanan di dunia maya, Second, according seperti to a cyberbullying, 2022 FOMO, study atau by fear the of American missing out, Psychological dan standar Association, kesuksesan yang Gen Z tidak is the most realistis anxious adalah generation tekanan yang compared nyata dan to tidak dialami others. generasi sebelumnya dalam bentuk This yang is sama. because Gen Z is a digital Jadi native ketika Gen Z generation. terlihat stres They karena media sosial, never know a world generasi without sebelumnya the mungkin internet. menganggapnya sebagai masalah yang tidak nyata. Pressure online like Selain cyberbullying, itu, Gen Z FOMO, lebih or sadar fear are akan missing krisis out, global seperti and pandemi, unrealistic resesi, standard dan of perubahan success iklim are real bikin masa pressure. depan terasa nggak pasti. And they weren't Jadi, experienced bukan by karena older lemah, generation in the tapi same karena role beban when Gen Z psikologis looks mereka stressed jauh lebih because kompleks, of social terutama media. di era informasi yang nggak pernah berhenti Older seperti generation may sekarang see it ini. as an unreal Menariknya, or Gen trivial Z problem. justru dikenal sebagai generasi yang lebih sadar kesehatan mental. Kalau dulu stres Gen Z- dianggap hal biasa, Gen Z is also sekarang more mereka berani aware ngomong, of global crises "Aku like butuh the bantuan, pandemic, aku butuh recession, istirahat." and climate Menurut change, riset dari Very Well which Mind dan makes Harvard the Health, future feels Gen Z paling uncertain. terbuka terhadap terapi dan self-care So dibanding it's not generasi about sebelumnya. being weak, but Nah, about carrying buat a much sebagian orang tua, more complex keterbukaan ini psychological justru burden. terlihat seperti kelemahan. Especially in this Padahal non-stop sebenarnya information ini bentuk era. kekuatan bahwa mereka berani menghadapi diri sendiri. Interestingly, Dan Gen Z menurut is known penelitian as di a Jurnal generation Psikologi more aware of Indonesia mental health. yang terbit tahun In the past, stress 2021, wasn't keterbukaan emosional as ini something justru normal. meningkatkan resiliensi According to dan research kemampuan from beradaptasi Very Well terhadap and stres. Harvard Health, Hal ini Gen Z is more tentunya open akan to menyebabkan therapy adanya and benturan nilai antar self-care generasi. than Apa yang previous dianggap kuat oleh previous generasi lama generation. belum tentu sama definisinya Some bagi parents Gen see Z. this opens as a Berdasarkan weakness, penelitian oleh when American in fact Psychological it's a Association form of atau strength. biasa disebut APA,
Bagi generasi lama, because kuat they're berarti willing to diam dan face menahan masalah. themselves. Namun bagi And Gen Z, according to a kuat justru 2021 berarti study in berani the mengakui Indonesian kelemahan Journal dan of mencari Psychology, pertolongan. Apa the yang disebut emotional lemah oleh openness generasi actually lama increases sebenarnya adalah resilience kesadaran akan and the kesehatan ability mental to yang lebih adapt to tinggi. stress Gen Z lebih and berani natural bilang, things aku leads nggak to baik-baik aja. crisis of Dan feelings between itu adalah generation. bentuk keberanian baru. Because what Sebagai older bentuk, generation mereka considers berani menghadapi strong diri sendiri doesn't dan lebih aware akan diri sendiri. necessarily match Lalu, Gen Z berdasarkan studi definition. dari LinkedIn atau Deloitte tentang tren kerja Based Gen on Z, research by the American bertahan di Psychological pekerjaan yang toksik Association, justru for dianggap older bodoh. generation strength Lain means halnya staying dengan silent generasi and baby holding boomer, everything mungkin in. bangga bertahan di satu But for Gen perusahaan Z, selama strength 30 means tahun. Gen admitting Z lebih weakness loyal and pada speaking help. nilai-nilai pribadi, work-life balance, dan pertumbuhan diri. Generation called weak Sementara is generasi actually greater sebelumnya, mental health sikap ini awareness. bisa dianggap sebagai Gen Z is tidak a setia braver in dan saying cepat I'm menyerah. not okay. And Sekarang that is bayangkan, a new form bagi or generasi yang dulu courage. berjuang dari A nol, sign that kerja they're keras brave tanpa banyak enough to mengeluh, face itu themselves tanda and be more kekuatan. self-aware. Tapi bagi Gen Z, Then, Basaan keseimbangan Studies hidup dan by kesehatan LinkedIn mental and justru jadi delight about prioritas. Gen Z work Jadi, trends. yang Staying in terjadi a toxic bukan job siapa is a kuat, sin of siapa foolish. lemah, tapi While benturan baby nilai boomers hidup dan might cara be bertahan proud yang of staying berbeda. in one company Jangan for salah, 30 years. di balik stereotip Gen lemah, Z is more Gen Z loyal to juga personal punya values, kekuatan luar work-life biasa. balance, Yang and pertama, self-growth. adaptif terhadap While perubahan older teknologi. generation see it as Kedua, punya being empati sosial disloyal tinggi. or cutting Terakhir, too berani quickly. bicara soal keadilan, kesetaraan, dan isu global. Now imagine for generation Penelitian who dari survei pulled Deloitte from Global nothing. pada tahun Working hard without 2024 complaining was bahkan a menyebut sign of strength. Gen Z adalah generasi But for paling Gen sadar Z, nilai, balance and mental paling health peduli are the terhadap isu priority. kemanusiaan dan So the lingkungan. issue isn't Jadi mungkin about mereka words, bukan strong lemah, or weak, tapi lebih peka dan but manusiawi. about different values and survival Jadi, setiap strategies. generasi punya caranya Make sendiri no buat mistake, bertahan. beyond the weak Gen Z bukan lemah. stereotype, Gen Z has Mereka incredible hanya strength. berjuang di medan First, perang yang they berbeda. adapt quickly Medan to perangnya technological penuh dengan change. tekanan Second, digital, they have high ketidakpastian ekonomi, social dan empathy. kesadaran akan And isu-isu global lastly, yang they dare membuat to cemas. speak about justice, Sebaliknya, equality, and kita global juga perlu issues. memahami bahwa generasi sebelumnya A dibesarkan dengan 2024 nilai Deloitte Global survival Survey dan even ketahanan stated fisik. that Gen Z Kritik is the mereka, most very meski different terdengar generation, menyebalkan, and the most seringkali berasal concerned dari about rasa humanitarian khawatir and dan cara mereka environmental menunjukkan issues. kasih sayang. So maybe menurut they're bahasa not mereka. weak, just more sensitive and Kalau more kamu Gen human. Z atau mungkin dari generasi sebelumnya, gimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar makin banyak yang bisa mikir bareng. Aku Nowala, stay curious, dan sampai jumpa.